अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी वीडियो है और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो कि पोलैंड के बारे में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि उन लोगों को वीज़े आ चुके हुए हैं, वर्क वीज़े पोलैंड के। अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा मसला उनके साथ चल रहा है, और या फिर जो लोगों ने अप्लाई कर रखा है वीज़ों के बारे में, कुछ लोगों ने एजेंटों के थ्रू कर रखा है, कुछ ने ख़ुद किया हुआ है, मिडल ईस्ट गल्फ़ से भी और इंडिया पाकिस्तान से भी, क्योंकि आज तक इसका मसला जो है अपॉइंटमेंट का हल नहीं हो सका, ना ही पाकिस्तान में और ना ही इंडिया में। और गल्फ़ में भी यही सिलसिला चल रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही पोलैंड की एम्बेसी से। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिल रही, मिलती है लेकिन बहुत कम लोगों को। जहाँ पे वीएफएस के थ्रू है कुछ तो मिल जाती है, कुछ एजेंट के थ्रू लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं और कुछ डायरेक्ट वीएफएस से जो है वो अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन बहुत कम। इसी चक्कर में उनके जो आए होते हैं जॉब लेटर, यानी कि एग्रीमेंट जो वर्क वीज़े के होते हैं, वो भी गुज़र जाता है टाइम उनका, और वो उनके वर्क परमिट जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। आज मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको दूंगा 2026 में। वैसे तो पोलैंड हर टाइम ये कहता है कि जी हम आसान कर रहे हैं, अब अपॉइंटमेंट को किसी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी परेशानी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम भी चल रहा है पोलैंड के अंदर वीज़ों के लिहाज से, और फेक वीज़े भी आते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं, कंट्री ऐसी हैं, जैसा कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है पोलैंड के वीज़ों का, इसको लेके, वर्क परमिट को लेके। और एम्बेसी को पता होता है कि जी ये वीज़े जो हैं ये 2 नंबर के हैं, ये अब ओरिजिनल वर्क परमिट नहीं हैं, क्योंकि पहले 2024 में बहुत सारे इस किस्म के वीज़े जो हैं, वर्क परमिट जो हैं, वो पकड़े गए इंडिया के अंदर। यानी कि पकड़े क्या गए, एम्बेसी इनकार कर देती थी, रिजेक्ट कर देती थी। उन लोगों के हज़ारों डॉलरों के हिसाब से पैसा लगा होता था, क्योंकि पोलैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो आपसे हज़ार डॉलर भी लेते थे इस वर्क परमिट का, कि जी हम आपको वर्क परमिट दिलाते हैं, हमारी फ़लाँ कंपनी के अंदर जो है वाकफ़ियत है, आप फ़िक्र ना करें, हम आपको वर्क परमिट निकलवा के देंगे, आपके नाम का निकलवा के देंगे। और बहुत ऐसी जो एजेंसीज़ बनी हुई थी, पता नहीं वो नाम की एजेंसीज़ थी, वो जैसे ही आप उनको अप्लाई करते थे वो कहते जी ठीक है, हम आपको फ़लाँ कंपनी के अंदर जो है वो वर्क परमिट दिलाते हैं। तो हफ़्ता 2 हफ़्ते के बाद वो आपसे कॉन्टेक्ट करते थे और कहते थे कि जी आपका वर्क परमिट तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये है कि अब हम इसकी पहले आपको कॉपी देंगे, कॉपी सेंड करेंगे, पीडीएफ नहीं होगी, ये डायरेक्ट बाय पोस्ट आपको आएगी आपके एड्रेस के ऊपर। तो आपने $100 जो है वो देना है। कोई किसी को $200 कहा जाता था, किसी को $100 कहा जाता था, तो वो एक कॉपी उनको सेंड कर देते थे, जो कि रिसीव हो जाती थी, और वो बड़ा खुश होता था जिसके पास जिसके नाम का वर्क परमिट आया होता था। तो उसके बाद कहते हैं जी वो साफ बताते थे जी ये एक कॉपी है, ओरिजिनल हमारे पास है, तो आप बकाया इतने $1000 जो है वो देंगे तो हम आपको ओरिजिनल जो है वो वर्क परमिट सेंड करेंगे। तो अगर तो आप राज़ी हैं तो बताएं, हम आपको भेजते हैं, और इसी तरीके से आपने पेमेंट करनी है। तो ये भी बहुत स्कैम चला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाम जो है वो ख़राब हुआ पोलैंड का। तो अच्छा, अभी तक वही सिलसिला चल रहा है अपॉइंटमेंट का। स्कैम तो कुछ कम हो गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि ये तकरीबन स्कैम है, लेकिन बहुत सारे ओरिजिनल वीज़े भी जो हैं वो पोलैंड देता है। ये नहीं है कि वो सारा स्कैम ही होता है, नहीं, ओरिजिनल वीज़े भी जो है वो देता है पोलैंड। और उनको प्रॉब्लम क्या आती है, अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम आती है। अब गल्फ़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि गल्फ़ के अंदर भी अपॉइंटमेंट जो है नहीं मिलती। अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है उसका एड्रेस, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ये इसकी कोई कीमत नहीं होगी, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये अपॉइंटमेंट मिलती है। लोगों ने ली हैं ये, चाहे आप मिडल ईस्ट में हैं या इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं।
تو آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اور آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں ہے کہ 100% ملے گی آپ کو، تو لیکن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، کیونکہ بغیر پیسوں کے آپ نے یہ ٹرائی کرنی ہے، کوئی پیسہ نہیں لگنا، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹرائی نہ کریں، تو ٹرائی کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جتنی یہ والی کنٹریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں جہاں پہ اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور جو دوسرے ممالک ہیں، یعنی کہ بیلاروس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم پولینڈ جانا چاہتے ہیں، سربیا سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پولینڈ جانا چاہتے ہیں، البانیہ سے، مطلب اس قسم کی جو کنٹریز ہیں جو کہ شنگن کے اندر نہیں آتی، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پولینڈ موو کر جائیں ورک پرمٹ کے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے اگر ورک پرمٹ ہوگا تو وہاں سیٹلمنٹ جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے اور مستقبل بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے، دیکھ بھال کے آپ کے لیے آسانی پتہ کیا ہے ان کنٹریوں میں، جو میں نے کنٹریاں بتائی ہیں، آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کا پرابلم نہیں ہے، آپ ایک کلک سے اپوائنٹمنٹ خود لے سکتے ہیں۔ جو انڈونیشیا میں بھی لوگ ہیں، ملیشیا میں بھی لوگ ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ان کو احتیاط سب سے پہلے کس چیز کی کرنی ہے کہ وہ اوریجنل کمپنی کے ساتھ رابطہ کریں جہاں سے ان کو جاب آفر ملے۔ تو ان کے لیے اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو اپوائنٹمنٹ فوری طور پہ، اگر آپ چاہیں گے 2 دن بعد کی تو 2 دن بعد ہی آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی۔ ان کنٹریوں میں جو لوگ رہتے ہیں یا جو لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ، تو ان کو اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی پرابلم، لیکن صرف ان کو ایک پرابلم ہے، وہ یہی پرابلم ہے کہ ان کے ساتھ اسکیم نہ ہو۔ تو آپ نے کسی ایسی ایجنسی سے جو گورنمنٹ سے منظور شدہ ہو، تو اس سے آپ نے رابطہ کر کے ان سے ورک پرمٹ لیں، جاب آفر لیں، تو پھر آپ اپوائنٹمنٹ لیں۔ اگر اس بارے میں آپ کو ضرورت ہے اگر ہیلپ کی، تو مجھے ویڈیو کے نیچے میسج کر سکتے ہیں اور مجھ سے ویب سائٹ لے سکتے ہیں، میں آپ کو وہ ویب سائٹ دے سکتا ہوں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ لفظ، کیونکہ بہت زیادہ اسکیم اس میں بھی ہو رہا ہے ویب سائٹ کے اوپر۔ ویب سائٹ جب آن لائن دی جاتی ہے یا کسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی جاتی ہے، تو ہیکر جو ہے اس کو ہیک کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں اس کمپنی کو، تو وہ ہیک کی ہوئی آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ خود پڑھ کے تو آپ کو خود جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کمپنی بن جاتے ہیں اور آپ سے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں اب اس قسم کی ورک والی کوئی جو ویب سائٹ ہے وہ میں ڈسکرپشن میں نہیں دیا کروں گا۔ آپ ڈائریکٹ مجھ سے میسج کر کے وہ لے سکتے ہیں، اور میں آپ کو وہ انسٹا کے ذریعے یا مطلب کسی بھی طریقے سے میں آپ کو دے سکتا ہوں، تاکہ یہ ان تک نہ پہنچے وہ والی ویب سائٹ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ ہم پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔